अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मेरे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पुरानी वीडियोस हैं लेसन हैं उनको लाजमी देखें, सुनें और समझें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। शुरू करता हूँ आज का लेसन। रिश्तादार, लास relaciones, लास relaciones। मेरा ख़ानदान, मी familia, मी familia। सोतेला बाप, el padrastro, el padrastro। सोतेली माँ, la madrastra, la madrastra। सुसर, el suegro, el suegro। सास, la suegra, la suegra। सोतेला बाई, hermanastro, hermanastro। सोतेली बहन, hermanastra, hermanastra। दादा अबू, el abuelo, el abuelo। दादी माँ, la abuela, la abuela। बाप, el padre, el padre। माँ, la madre, la madre। चचा, el tío, el tío। चची, la tía, la tía। कज़न, el primo, el primo। शोहर, el marido, el marido। बीवी, la esposa, la esposa। बेटा, el hijo, el hijo। बेटी, la hija, la hija। बच्चे, अगर बच्चे मेल हैं तो आप बोलेंगे los niños, los niños। और अगर फीमेल हैं तो बोलेंगे las niñas, las niñas। भाई, el hermano, el hermano। बहन, la hermana, la hermana। ये मेरे वालदैन हैं, estos son mis padres, estos son mis padres। ये मेरा शोहर है, este es mi marido, este es mi marido। ये मेरी बीवी है, esa es mi mujer, esa es mi mujer। क्या आपकी औलाद है? ¿Tiene usted niños? ¿Tiene usted niños? हाँ, मेरी दो बेटियां हैं। Sí, tengo dos hijas। Sí, tengo dos hijas।
मेरे 4 बच्चे हैं। Tengo 4 niños. Tengo 4 niños. ये मेरी बेटियां हैं। Estas son mis hijas. Estas son mis hijas. मेरी 2 सौतेली बेटियां और एक सौतेला बेटा है। Tengo 2 hijastras y un hijastro. Tengo 2 hijastras y un hijastro. Sotela beta. El hijastro. El hijastro. Soteli beti. La hijastra. La hijastra.